Amen. Niabot na ta sa pagpaminaw ug pagtuon sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsuonan. And by this time, sa walay langan mga kaigsuonan, gihangyo na ko ang tanan nga i-open atong mga Bible sa Book of Genesis. So I hope nga nagsugod na mo og Bible reading. Kasi nagsugod nag Bible reading. Amen. Asa na mo? 16 Exodus. Amen. Amen. Ikaw ma'am, anak ka ma'am? 16. Genesis 16. Okay, sa Exodus? Basta hindi ko anak ka, kadang Romans 16 na. Ikaw ma'am, anak ka ma'am? Genesis 8. Genesis chapter 8. Amen, amen, praise God. Amen, amen, praise God. You see, pwede na ninyo pang kuwan, pang chikan to ninyo kay para di mo makalimot sa inyo ang kuwan. Sahay man God, makapuyan ka og ganang basa kay, nagay ko ato ha? Murag, kabalikan nimo sa ito, human naman ako niyo niya. Something like that. So, pang chikan to ninyo ang mga kuwan. So, amen, amen, praise God. So, ako na, sugod-sugod na bagong Bible reading. Di mo mga tanagahan ako? Ano bang utana? Discourage mo? Ito. So, naro ko dari. Bitaw. So, basing nakapaso niya mo. Okay? Bitaw, na ako sa Numbers. I'm already in the book of Numbers. And trying to read. Ganina lang ako nahuman ang Leviticus chapter 27. And trying to read. Nindot kayo, basa-basahon, balik-balik ang pulong sa Ginoo. You know? Sige kag balik-balik, basa sa Bible, bitaw. Daghan, kag bago. Ako, mura ba na ako na nabasa sa una? It's very, very nice kayo. Buhigod kayo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So, your Bibles with me please in the book of Genesis chapter 20. Abrin niyo yung mga Bible and please rise, manindog ta alang sa tuon sa pulong sa atong Ginoo. Genesis chapter 20. Ito lang basahon, duwa lang ka bersikulo. Since it is a very, very familiar text, di na ako basahon tanan and I will just talk about all of these things. Genesis chapter 20 in verses 1 and verse 2. If you're there, please say Amen. I-share niyo yung mga Bible. So, nindot kayo no, Bible baptist, abrig itag Bible. So, ayaw magsugot nga, dili ta mag-abrig Bible, basta magbasa ta mga kaigsunan. It's very, very important. Okay lang, memorize na nimo, kay okay na din nimo abrihan. Nindot gid itong abrihan. Genesis chapter 20, verse 1. And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And what the next word? Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Tanaw ng verse 3. And God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man. For the woman which thou hast taken, she is a man's wife. Mga kaigsuunan, ingon pang verse 4, itubag ni Abimelech. But Abimelech had not come near here. And he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Kuyawa, no? Kaglali siya sa Ginoo. But let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kaayo. Ikaw Ginoo maghatag ka na mong panalangin, kadaugan, grasya amahan. I pray Lord nga ikaw mag-open sa mong mga minds karon. Nga among makita ang among kaugalingong mga sala, kaugalingong mga shortcomings Ginoo. Ikaw Ginoo mag-bless ug maghatag ka na mo Lord og panalangin. Tabangin mi Ginoo. In Jesus precious name. Amen. Amen. So first of all mga kaigsuunan, I would like to remind you nga every time maminaw ta sa pagwali sa pulong sa Ginoo, ato ang irison sa tong mga hunahuna ang ubang mga tao. Sometimes we are saying, si Kuan siguro ni ba? Ay, maigo gyud si Kuan ani, something like that. So let us put that out in our minds. Because when the preacher is preaching, we are preaching for you and also for ourselves. So always take the message, this message is for me. What can I learn from this message mga kaigsunan? And do not be arrogant nga moingon ka nga ay maigo gyud si Kuan ani ba? Di ba? Dili pareha atong usa ka tawo nga suko na kay pastor sa iya ha.
Unya pagkahuman wali gid niya kay siya na lang gid isa nabilin gid. Kay grabe na kaisog ang pastor kay siya na perminti igon apektahan ang uban. Unya pastor, pag magwali kumusta? Pastor, gwapo kay mo wali pastor. Sayang wala sila. Dapat itinana mga kaigsuonan. You see? Nga to makita nga when we hear a message, always put it in yourselves. Nga para ni sa kuha. The title of the message that we will be talking about karon mga kaigsuonan is a question. Entangled again? Entangled again? I would like to begin the message karon by reading ang giingon ni Peter sa 2 Peter chapter 2, because this text summarize the message gato ang pag-istoryahan karon mga kaigsuonan. Verse 19, look at this. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Look at this. For after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, human nakabiya sa kahugaw sa kalibutan, pinaagi sa kaalam ni Ginoong Hesus, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after that they have known it, to turn from the holy commandments delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Now ato makita mga kaigsuonan that Apostle Peter is talking about a person nga human niya mabaw-an ang kamatuuran, mibiya apan pagkataod-taod. So sama sa usa ka iro nga gisukan niya iyang kinaon, apan pagkataod-taod iyang gikaon pag-usab ang iyang mga gipangsuka. So sama sa baboy, the sow means a swine or a pig. Human giliguan, imong makaplagan, naglunang pag-usab sa lapukan. And we are describing a lot of Christians when we read this text mga kaigsuonan. We are washed from the pollution of this world. Nibiya na sa mga dili maayong butang. Na ngayon nagpasaylo sa Ginoo, nagsaad sa Ginoo nga Lord di na gyud ko mousab, but afterwards found his or herself engaging in the same sin again. It's a big problem. And I have chosen this message karon mga kaigsuonan as the first Wednesday prayer meeting of the month of January in the year of 2024 for us to be reminded that the things or the sins of 2023 must remain in 2023. Magpabili na siya dito. Dili na unta mausab karong 2024. So we must learn from our old self. Learn from the old you. Do not be entangled again. Usa ka tao, nagbaklay siya sa usa ka dalan, pagkataod-taod, nahulog as bangag, bag! Niingon siya, kinsa may nagbutang og bangag dire. Wagi ayo, ngano wala man nagitakluban. Saka siya. Pagkabuntag, sunod adlaw, ni baklay na pud siya sa the same way. Pagkataod-taod, nahulog na pud siya sa the same nga bangag. Yan na pud siya, kinsa may buang-buang nga tao nga nagbutang og bangag dire, wagi takluban. Way ayo, gawas na pud siya, baklay. The next day, baklay na pud siya the same day, nahulog the same nga bangag, nahulog na pud siya, ingon na pud siya, kinsa may buang-buang nga tao nga nagbutang bangag dire, wagi takluban. And at that time, we can conclude that the problem is not the man who made the hole. The problem is that man himself. Nganong nahulog na pud sa pag-usab, nakabalo na siya, nga nanay bangag dito. So willing victims of the snare of Satan, and sometimes mga kaigsuonan, Christians are willing victims of the snare
of Satan. I hope ato nang malikayan. In our text, we found Abraham, mga kaigsuunan. In the New Testament, James refers to Abraham as God's friend in James chapter 2, verse 23. The friend of God, a title of no one else in the scriptures but Abraham. Ato makita, mga kaigsuunan, that all the believers in all history of Christianity are called the children of Abraham. Mga kaigsuunan, in Galatians 3:7, you are called the children of Abraham. All those people who are by faith are children of Abraham, mga kaigsuunan. And ato makita that Abraham was a faithful man. Abraham, gikan siya sa land of Ur. And ato makita, mga kaigsuunan, nga iyang papa si Terah, gisugo sila sa Ginoo, hawa mo dira gikan sa land of Ur, and go to a city nga I will show you. And by faith, niadto sila, mga kaigsuunan. And ato makita nga sa pag-adto nila, they sojourn in a place, a strange place, was sila kabalog-aha, pero nag-ingon man ang Ginoo, adto mo dito, niadto sila. You see? And ato makita, mga kaigsuunan, that their faith was recorded in Hebrews chapter 11, in verses 8 to 10. And so on, and padayon, forward. So ato makita, mga kaigsuunan, that this man is a hero of faith. Dako pagtuo, father of faith, father of all nations. Ato makita, Abraham. Kuyaw kayo sa Abraham, mga kaigsuunan. And problema karon, tanaw nimo, as we all do, Abraham also has his moments of failure. Abraham was not always the father of faith. Abraham was not always the friend of God. There was a time na na-fail siya. Na-failure yang kinabuhi. Soon after his arrival to the promised land, na-famine. O tanaw nimo ang Genesis chapter 12, mga kaigsuunan. Na-famine, and ato makit-an nga si Sarai pa yung pangalan at this time, he was 65 years old. Namatay si Sarai, mga kaigsuunan, is 127 years old. So ato makitaan that Sarai is half sa iyang age. Okay? So almost half sa iyang age. Sayang namatay siya. So bata-bata pa ang 65 years old, kaya 127 man siya namatay. At this time, she was very, very beautiful. Pag abot dito sa promised land na ay famine, ang ilang gibuhat in chapter 12, nanaog sila sa Egypt. Sa Ehipto. Itong basahon ang nahitabo, mga kaigsuunan. In Genesis chapter 12, those who have started reading their Bible, so fresh pa kayo sa inyo ang mga readings, Genesis chapter 12, verse 11 and 13. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Piting gapahan mo, kabalo ko. Kinaniyang asawa. Therefore, it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife. And they will kill me, but they will save thee alive. Yahweh. And it came to pass, that when Abraham was come, verse 13, say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Wow! Uyawag plano ni Abraham. So ato makitaan, mga kaigsunan, Abraham, who was still Abram, sought on his own initiative to care for his own life, attempting to assist God in fulfilling His promises. God promised them that God will be their exceeding reward. God will be their shield. God will protect them. Go and I will be with you. But now, look at Abraham assisting God. Nitabangan niya ang Ginoo para i-fulfill sa Ginoo ang iyang promise. Gamay-gamay iyang pagtuo, mga kaigsunan. God promised you something, then allow Him to work sa imong kinabuhi. But despite of his failures, God still protected him. But his lies brought him and his family into a shameful exit from Egypt. Unsa may nahitabo, mga kaigsuunan, sa Ehipto. Kung tanaw nimo ang gitawag nga
pulong sa Ginoo. Ngun pa ang Biblia, verse 17, "And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. And Pharaoh called Abraham and said, What is it that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Why saidst thou, She is my sister? So I might have taken her to me to wife. Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had." You see? Now ato makita mga kaigsuunan nga kuyaw kayo nahitabo kang Pharaoh. Gitunglos Ginoo for the sake of Abraham. Nga sa Abraham unta ang mali. You see? Nya ato makitaan mga kaigsuunan for the sake of the promise. You see? Kay kung naon mo nga anong gitabangan naman sa Ginoo sa Abraham ato nga murag si Pharaoh pa may luoy nga si Abraham ay mali. For the sake of the promise. You see? Kaya ang promise sa Ginoo mga kaigsuunan is not conditioned to the faithfulness of Abraham. Kaya nakakondisyon pa ang promise sa Ginoo sa faithfulness na Abraham, ang mahitabo mga kaigsuunan di na niya maangkon ang saad sa Ginoo. He will forfeit the promise of God. And think of it mga kaigsuunan. Daghan kay mga saad ang Ginoo sa atwa. But we praise and thank the Lord that the promises of God is not conditioned with our faithfulness. Kaya kung i-provide lang sa Ginoo ang iyang saad kung faithful ka, wa kay katungod mo claim. Because there is a lot of time that you are not faithful at ubangan sa Ginoo mga kaigsuunan. And because of it, they left Egypt in disgrace na ulawan siya. Man of God. Chosen family of God. Hidden si Pharaoh. Ang Pharaoh mo gigamit nga mga saba sa man of God. You see? Think of it. Pananglitan karon ako sa kapastor. Unya naghimo og dili maayo. Unya ang mubadlong sa ako palahubog. Tambay sa kilid-kilid. Ang dignity na ako wala. Tanawang hitabo kang Pharaoh, kang Abraham. Nawala ang iyang dignity mga kaigsunan. But the tragedy is, after how many years mga kaigsuunan? The tragedy. 75 yung edad aning panahon na ni Abraham, after 25 years, less than 25 years, sa wala pa na anak si Isaac or Isaac, giusab niya yung sala. Atong text sa Genesis chapter 20, pag adto niya Gerar, sa land sa mga Philistines, ato makitaan mga kaigsuunan, giusab niya ang iyang sala. Iya karon nga giingnan iyang asawa sa ato ang text Genesis chapter 20 mga kaigsuunan. Okay? Giingnan niya iyang asawa nga tell them that you are my sister. You see? Wala pa siya natagam sa disgrace nga iyang na experience more or less 20 years ago. Giusab na pud niya mga kaigsuonan, and that's a big problem. Abraham did not learn from his mistake. Wala niya nakita kung unsa mulihok ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nahadlok siya mga kaigsuonan, and that's a big problem. Now karon, let us try to look at some things concerning this. If you are doing this, if you are just like Abraham at this time, imo ning ginabuhat that there are things nga imo lang gipangayuag pasaylo sa Ginoo sa 2023. Angay nakagpasaylo sa Ginoo adtong New Year, naghimo na New Year's resolution nga di na gid ka mousab, but ato makitaan afterwards sa 2024 you will do it again. And it is a sign of mistrust. Nagpadayag nga ikaw wala gyud tinuod nga salig sa Ginoo. God protected him against Pharaoh, but again, he tends to protect himself with the same lies against Abimelech. Old lie. Gigamit na po niya pag-usap against kang Abimelech mga kaigsuunan. I praise and thank the Lord that you have read your Bibles. What are the reason why that you have not finished reading your Bibles last year?
Maybe natintal ka sa kuan, natintal ka aning mga salida, natintal ka aning gitawag nga mga unsa ni? Mga unsa nang mga salida karon, mga sana gani? K-drama. Natintal ka ng mga K-drama. Natintal ka ng mga dula sa cellphone nga mga unsa-unsa nga mga dula sa cellphone. Natintal ka na and you have spent a lot of your time adto nga butang. Now mga kaigsoonan, remember, listen carefully. Usahay, kita nga mga Christians, we are very, very firm sa addiction. If addiction is drugs, alcohol, cigarette, ay di na maayo, addiction na. Ba't kabalo ba ka? It is the same level of sin when you are addicted to K-drama. It is the same level of sin when you are addicted to games. Nga, dili na nimo mabuhat ang mga angay nimong buhaton para sa Ginoo, angay nimong buhaton para sa imong panimalay. Because of those things, walay kalahian sa imong palahubog Dios unahan. Walay kalahian sa imuha adtong mga bisyoso nga mga tao dito sa kilid-kilid. There's no difference. Both of you can be described in one thing, addict. You see? Katulang nga addict mga kaigsuonan is gitawag nga murag tanang tao mo ingon nga dili maayo. You see? So addiction. You cannot live without this. Dili nimo makaya imong gitawag nga kuan. Nakita pug picture kanina ba kanang kuan bitaw? Kana bitaw drawing bitaw nga mga expose. Hiktan tong sa drawing ra hiktan tong murag batanon, hiktan siya babae. Lagi yang tiil ana yang tiil. Unya nanintoy kato bitang bubble nga sa na. Word bitaw duha ka babae nagtindog. Ana siya nga, is your daughter demon possessed? Anta ana? Ang tubag sa kato isa, no? We just confiscate her cell phone a while ago. Mo na itabo. Murag na demon possessed kay gi-confiscate ang cellphone. You see? And look at the children today. Tanawa, mga bata karon murag ma-demon possessed kung kuha ang cellphone. You see? And that's a big problem. Addiction, mga kaigsunan. Addiction. And think of it, that kind of people will be the next generation. What will happen to our world? Na ato makita, mga kaigsunan, we must raise people who have naay mga sense of responsibilities. Awa sa Abraham, nauwawan siya. It shows his mistrust. He was willing to sacrifice his own wife just to spare his head from being cut off. Shame on him. Shame on Abraham at this point sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Nga kaya niya ihatag sa uban ang iyang asawa para lang di sa mamatay. Shame on him. And we praise and thank the Lord. Wala sa nagabilin ng inani, mga kaigsunan. He forgot that he was under divine protection. Unsa may saad sa Ginoo sa iyaha. Genesis chapter 12, mga kaigsunan. Tanawa gani ang pulong sa Ginoo. Di ba? Genesis chapter 12. Atong basahon ang giingon sa Biblia, verse 2 and verse 3. The Bible says, and verse 1, 12:1, and the Lord hath said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Look at that. Akong tungloon ang mutunglon ni mo Abraham. Akong i-bless ang mo-bless ni mo Abraham. I will be with you. Your name will be great. Ako iawag saad sa Ginoo. But the same chapter, nagpakasala siya. The same chapter, mga kaigsuunan. Bago lang gisulting saad sa Ginoo. Nakahimo siya lapse dito sa Egypt. It shows mistrust. Wala niya gisaligan ang saad nga divine protection sa Ginoo, mga kaigsuunan. You see? And if you are doing the same sa imuhang kinabuhi, the same old temptation, gabalik-balik sa imuha, and imo gyapong ginabuhat pag-usab, then it shows nga you don't have trust sa Ginoo. And I hope you would learn to trust the Lord. Learn to do something nga fruitful, mga kaigsunan. You see, wala may dautan ba nga there are things that we are doing. May dautan ana.
mahimo lang na siyang dautan mga kaigsunan, it will become addiction. If it will become something mas mauna na nimo, labaw sa imong trabaho, sa imong panimalay, labaw sa imong gitawag nga pagtabang sa imong ginikanan, labaw sa imong pag-eskwela, labaw sa imong pagpangalagad sa Ginoo, and it is already a very, very bad thing mga kaigsunan. You see? Ato makit daghang mga tao nga maghisgot og kaugmaon, maghisgot nga og kani makahuman kog eskwela, makakuan ko inani gid akong buhaton. But in the present time, maski brief or panty, di ka ba mula pa? Dako yung problema gid na eh. Dako gid ang problema mga kaigsuonan. You see? Na ato makita mga even your underwear, dili pa mama pa or papa mula ba? Delikado. You see? It's an insult. Insult to yourself actually. You're insulting yourself. Insulting the integrity of you being a person mga kaigsuonan. You need to have a responsibility. You see? Nga na kay sense of responsibility ba? You see? It's a sign of mistrust. Now, in number 2, ang gibuhat ni Abraham affects the people around. Dili lang siya ang apektado. Dili lang siya ang gitawag nga nakaangkon og kasakit mga kaigsuonan. You see? People around are affected because of his action. When so-called faithful people in the church commits willful sin, they are actually creating a stumbling block for everyone around, especially their own family. He caused his wife to make a lie. Tanawas Abraham. Ang iyang sala, gidama na niyang asawa. Ingna biya gyudha nga, igsuon rata. So ang nahitabo, he compelled his wife to lie. Nakasala siya. And ato makitaan mga kaigsuonan, there are souls with him. In chapter 12, verse 5, and Abraham took Sarah his wife, and Lot, his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and in the land of Canaan they came. You see? So, in verse 10, and there was famine in the land. Muna nga tulag Egypt. So, ato makitaan, there were people with them. And those people look at Abraham as their leader, as the religious leader. Kanyadto mga kaigsoon ang papa. If you are a father, you are the prophet of the family, you are the priest of the family, and you are the king of the family in the patriarchal stage. In our time today, dapat ang mga papa, they must be the king, prophet, and priest sa family. They are king. Why? Because they must be the one who would lead. Number 2, they must be prophet. They must the one to teach their children sa pulong sa Ginoo, teach their wives sa pulong sa Ginoo. Ang problema, sila na nahimong tudluanan karon. And priest, why? They must be the one to pray and to stand between God and their children. Ang problema, ang mga anak na igaampo para sa ila. Nabalin na ang panahon karon mga kaigsuonan. And siguro sa imuhang family, sa inyong mga family, kamo ang pinakauna nga nahimong Christians. And it's natural kung inaan ang arrangement sa inyong panimalay. But mga kaigsuonan, you must be the beginning of the turning point sa inyong kaliwatan. You see? Now, going back sa tuang teksto, nga ito makita mga kaigsuonan nga these people, kaning mga kauban ni Abraham, they probably also lied for their master's sake. Siguro, di ba, ing nagidha nga, imo nang kuan ha? Imo ra ning igsuon na ta ha? Ilang mga salugon kauban nila. Mga tana, oy, inyong amo ba? Aman ang ilang kuan. Ilang asawa, mga ulitaw mo na sila, dalaga. Kaya di nila masawa, magsuon na sila. Siyempre, ilang, taburan ng ilang amo. You see? And look at Abimelech and look at Pharaoh, both of them. Nabaren ang ilang mga panimalay, nabaren apit ang ilang mga mananap. Gi-curse sa Ginoo. Why? Kay importante kay para sa Ginoo nga ma-preserve si Sarai. Gisakyag panulay ang utok ni Abraham nga naman kay og dili ma-preserve si Sarai ang mga anak sa promised child which is Isaac, the forefather of Jesus Christ. You see? Because Jesus Christ will be in the line of Abraham, sayang anak nga si Isaac. Dapat pang mga anak si Sarai kang Isaac. Na ato makita ang mga kaigsuonan if madaot ang
linya, wala na. You see? Na ato makitaan mga kaigsuunan sa second time bitaw kawat kabantay mo ani diri sa kuan sa di ba 65 years old si Sarai sa Egypt, but karon sa Gerar she is already 90 years old, over 90 years old. Na ato makita, gwapa pa gyapon sana, nakagusto ba gyapon si kuan Abimelech? Ngano man? Because wala pa sa nakaanak kang Isaac. And I believe mga kaigsunan, she was rejuvenated by God to prepare her para manganak kang Isaac. Mao na nga siksi gihapon bisan pa og idara na sa aning panahon na. You see? Nga ato makitaan mga kaigsunan, big problem. And kauban pa gid nila diri si Lot. Pagumangkong Abraham. No wonder pag abot ni Lot dito sa Sodom, utro po siya nga badlong. Unya pag-ingon sa Ginoo nga, Lot, hawa diri Lot kay ako na ning sunugon ng Sodom ug ang Gomora. Unsa may nahitabo kang Lot? Giadtuan niya iyang mga nang bana sa ilang anak. Unsay nahitabo? Genesis chapter 19, open your Bibles there please. Genesis chapter 19. Unsa may nahitabo mga kaigsuunan? Sa diha nga si Lot, okay? The Bible says in verse 14, and Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters. So meaning, di lang day kay duha ang anak ni Lot, no? Kaya katong duha, virgins man nung duha. Dalaga man to. So napasay mga anak na mababae nga nangaminyo na dito sa Sodom. And said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Gibugal-bugalan sa iyang mga sons-in-law. Pag sure pa, bag-ulang kita adto dito sa KTV bar gabi, unya mo na imong istorya. You see? So ato makita mga kaigsuunan, di na sa tuuhan. So people will be affected. Your message will be affected. Di na katuuhan. Wala na itahaw nga mo tuo sa imong mensahe. Why? Because of your own life. So mauna, if you wanted that your message will be believed by the people around, kinahanglan mga kaigsuunan that you would live a life consistent to your message. And number 3, and lastly mga kaigsuunan, Christian moral grounds will collapse. Our moral grounds will collapse. Ngano man, you will lose your confidence to withstand the truth. It is a great failure for a Christian to be corrected by the ungodly. Ang naitabo si Abimelech, si Pero, maoy ni correct kang Abraham. And they are not godly people. They are hidden people. And note, remember this, that a half-truth with the intention to deceive is a whole lie. Now, ato makitaan mga kaigsunan, there is a great breakdown in Abraham's morality and loss of his integrity and reputation. Nawala agad yung integridad o ang iyang reputasyon mga kaigsunan. Di ba? Panahon mo, previously, sa wala pa tong Genesis chapter 20, di ba, gikasabaan sa ni Abimelech? Wala siya katubag ang Abimelech. Paloy-loy siya tubangan ni Abimelech. Pero, before, chapter 14, atong pagluwas niya kang Lot, sa diha nga gikidnap si Lot, atong mga nagsulo sa Sodom ug Gomora, tanawa gani, ang iyang giingon, Genesis chapter 14, mga kaigsuunan. Tanawa iyang giingon, mga kaigsuunan, verse 14 to 15. Genesis chapter 14, 21 to 23 rather. 21 to 23. Pagkaluwas ni Abraham, kang Lot, iyang gibalik si Lot sa Sodom. O niya ang hari sa Sodom di gawas, anang hari sa Sodom nga, uy, sige, tagaan di ka kwarta, kaniing tanan nimong mga kuan, tanan nimong mga nangailog, inyo na. So, mura bitawag, kitawag nga suhulan sa hari sa Sodom, si Abraham, sa pagluwas niya kang Lot, kauban sa mga residente sa Sodom, natanawang nahitabo sa giingon ni Abraham mga kaigsuunan. Verse 21, chapter 14. And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons, and take the goods to thyself, imon ng spoils of war. And Abraham said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the Lord, ako Yahweh. I have lift up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth,
that I will not take from a thread, even to a show lashes, and I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich, save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, and Aner, Ishkol, and Mamre, let them take their portion. Kuyawa, no? Abraham, ana siya nga hari, bisan pagliston, or sa kagamay nga sinulid, gikan sa imuha, di ko mudawat. Kay na ako'y Ginoo, ako yawa, ganyan. Na ako'y Ginoo, anong mo dawat man ko na, makaingon pa lang ka nga, ako'y nagpadato kang Abraham, I have my God. Bisan pagliston lang, bisan paggamay, panapton, di ko mukuha, di ko mudawat. Sumala pang Abraham mga kaigsunan. And he showed a great faith. Dako kasi pagtuo dito nga side mga kaigsunan. But what happened now? In Genesis chapter 20, verse 14 and 15. Unsa man ang giingon ang nahitabo mga kaigsunan. And Abimelech took sheep and oxen, and men servant and women servant, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. And Abimelech said, Behold, my land is before thee. Dwell where it pleaseth thee. Now, unsa may gihatag ni Abimelech sa iya? Oxen, men servant, women servant. You see? Daghang gihatag si Abimelech sa iya. Aha naman tong Abraham nga niingon, bisan pagliston or gamayng sinulid, di ko mudawat gikan sa imuha. Sa diha nga nakasala siya. Paghatag karon ni Abimelech siya, wa gud siya likramo. Dawat na lang siya. Nga naman, kinsa siya para maingon nga, uy, Abimelech, di ko mudawat naman ko'y Ginoo. Kinsa siya? Para mo sultihan na. Wala na. Di na siya kabarog. Collapse na mga kaigsunan tungod sa mali nga iyang gibuhat. You see? Di ba, giingon sa lima nga sugo sa Bible, mga kaigsunan, sa 10 Commandments, honor thy father and thy mother. So the interpretation of this is, ang mga anak, they must honor their parents. So if you would read between the lines, the parents must be honorable para di na pud maglisod ang mga anak og honor sa ilang ginikanan. Now, ato pong makita mga kaigsuunan, just like this Abraham, you see, people must honor the men of God. But the men of God must be honorable para dili na pud maglisod og honor ang mga tao sa men of God. The people, members of the church, ato sa simbahan, the church must honor their pastor, must honor their elder, but the preacher must be honorable para di na pud maglisod og honor ang mga tao. Because it will be easier to honor someone nga honorable. You see? Si Abraham karon mga kaigsunan. Previously, niingon siya nga bisan pagliston, panapton nga gamay, di ko modawat hari. Tuo ka na, may pagtuo. Pagabot chapter 20, bago lang siya kasala. Wagod siya katubag. You see? So mga kaigsunan, by the grace of God, ato ang paningkamutan that our message will be consistent sa ato ang kinabuhi. This 2024. And do not allow that your moral grounds will collapse because of inconsistency sa imuhang kinabuhi. Now, as we end, even a man of great faith has no excuse to be attacked by the devil. Giatake gani si Abraham sa yawa. Higsuon, I believe this 2024, atakihon buko sa yawa. This part of Abraham's life is written for our admonition and not to criticize him, for we are not better than Abraham. This sad story is also not to justify our sin, for we may say, si Abraham gani? Sumana ka ba? Si Abraham gani, pastor. Mamay nahitabo saya, ako pa ka. No, it's not for that. But it is written to show us the consequence of so doing, that we may stay away from the same mistake. This story also shows the mercy of God, that He can forgive sinners. And you as a sinner can be forgiven today
if you will only believe and come to receive Christ as your personal Lord and Savior. And look at what happened kang Abraham, mga kaigsuunan. Ahaman niya nakuha sa Hagar sa Egypt. Katong pagbinuang na sa Egypt, nakuha niya sa Hagar. Unya, si Hagar, nakaanak sila ni Abraham. 13 years older si Ishmael kang Isaac. Nya ato makita, mga kaigsuunan, nga si Ishmael nahimo siya nga ancestors sa mga Arabs. And until today, dako pa kaayo nga problema sa Israel ang Arab countries. Arab countries try to destroy Israel. Perting gamaya kay sa Israel mga kaigsuunan. Pananglitan kaning tibuok singaw. Mao ni ang tibuok Middle East. Ang Israel murag kanirang simbahan. I-compare sa tibuok. Inana ang proportion sa singaw sa Israel o sa tibuok Arab countries. Gamay ra kaayo ang Israel nabilin karon, pero gusto pa gyud ilugon sa mga Arabs. Gamay ra kay nabilin. You see? Sila pag gitawag og squatter. Aluoy. You see? Nga ato makita mga kaigsuunan why it can be traced back. That problem is because of the sin of Abraham. You see? Nga ato makita mga kaigsuunan, kung wala to gibuhat ni Abraham, wala sila niadto dito sa Egypt in the first place, trusting God that God can provide even in famine. Nagsaad ka Ginoo nga paanihon hindi mo promised land ni unya paghuman o makaon diri, magstay mo diri Ginoo, ikaw may mag-provide Ginoo. Di stay. Wala to nahitabo. But mga kakabalo ka, dili pa nimo ma-realize karon ang atong mga mistakes naanay mga consequences that sometimes even ang atong mga anak, mga apo, o even ang kitong mga taghang mga kaliwatan is nag-away pa tungod niining mga butanga. You see? No ato makita mga kaigsunan dako kayo og problemang nahitabo. So being a Christian is not to accept the Lord today and go astray tomorrow. It is more on following the steps of Christ only by the grace of God. Wala nagpasabot nga nagdawat na ko ang Kristo karon okay na ko, no. It means that it is a beginning of your journey following the Lord Jesus Christ when you became a Christian. So the lesson that I would like to emphasize karon mga kaigsuonan, what are the sins you had in 2023? Unsa man ang mga sala nga imong nabuhat in 2023? Are you planning to do it again in 2024? So I hope by the grace of God mga kaigsuonan nga you do it. You see? Walay rason nga kuan, walay rason nga balikod ba nato ni mga butanga. Just like panalitan karon ato ang Bible reading. We started our Bible reading. Sometimes we say ay busy man kay ko pastor. You know, as a pastor I'm very very busy. Busy man bugay ko, daghang kay kog sadihan, daghang kay kog basahon, daghang kay kog tun-an. You know, beside reading the Bible, I can even read 3 books gitawag nga a week. You ask my wife. Okay? Sometimes I read 2 books a week. Matingalan lang tong taga didto sa dito sa PCBS. Human na to ni magbasa pastor. Gracious Ginoo. You see? There are times you give time. Wake up early, read it. You see? Kabalo ka no? I have learned in the past few years na nako sa ministry, pag makamata na bitaw kag buntag, pag mata nimo sa buntag, pag mobalik pa kag tulog gikan sa imong pagmata, sultian di ka tibok adlaw tapulan na ka. You see? Tibok adlaw tapulan na din kay ka. Kapoy na kay bangon, kapoy na kay ilihok. You see? Nabinag makasugod na kag tan-aw sa imong cellphone, wala gyud mahitabo. It happened to me. That's why I know. You see? But kabalo kaon si mo angay buhaton, pag pananglitan makamata kag alas 4 sa kadlawon, alas 5 sa kadlawon, bangon na. O pagsugod nagkuri-kuri.
Tiyan di ka, you will be very, very fruitful. Kaya nga naman, tanawa ha, ang kahugaw sa imong balay o kalimpyo sa imong balay, mo reflect na sa imong personality. Pananglitan karon gitawag nga imong balay ang gawas na puno og mga sagbot wa na lang gyud gitawag na silhigan abta nag 5 ka semana. It will reflect to your personality. You see? Unsa ka ang klase nga pagkatao? Na ato makitaan, if you wanted to change it, do not change it over time. Hinahinay. Hinahinay, ginagmay until you will be changed. So, baka matakag sa iyo, begin it reading the Bible. And see the difference. Tanawa ang difference nga may tabo sa imuhang gitawag nga kinabuhi. And people will say, wala ko'y time. Tanawa hati. I will end the message in aning ibutang. Let's be practical karon. Tanawa gani ang atong waste of time. Kabalo ka, ang tao manggod. 30% of their lives, they spend it sleeping. 30% of their lives, they spend it working. And 30% of their life, they do nothing. Pila ka oras sa isa ka adlaw? Ana ko sa inyo. Ha? 24 hours. 24 hours. Pila ka oras matulog? Dapat matulog. 8 hours tama ba? 8 hours tama. Sobra kag 8 hours. So, tapulan nagiging sobra na. 8 hours. Pila ka oras ang trabaho? 8. So, 8 plus 8. So, oras, kung ang trabaho 8, ang tulog 8, 16, sa ginabuhat nimo sa remaining 8. So, meaning mga kaigsuunan, og nag-edad kag 60 years old, for 20 years, you work, for 20 years, you sleep, and for 20 years, kanang 20 years ay mong kinabuhi, imurang gispend og waste, way pulos. You see that? You see that? You see? So, tanawa, do we have the right to say that we don't have time? No, of course not. So, atong gitawag nga makita mga kaigsunan, di ba? Tanawa ko din yung mga cellphone niya, screen time. Sa inyong cellphone, say, 7 hours, 8 hours, 5 hours. You see? Why is that mga kaigsuunan? We are wasting time. If we will just use it alang sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuunan, ay grabe. You see? Dako kayo og time nga ma-save. Dako kay time nga gitawag nga dili itawag ma-waste. Ay, katong remaining 8 hours pastor pahulay. Kato ding 8 hours nga tulog, di ba dito pahulay? Kapila dito magpahulay. You see? So ato makita mga kaigsuunan, it means nga wala gyud tama diay nga time management. Di ba? Kay panalitan, pag mata nimo karon og saan mas mata? Alas 4 mata, alas 4. So alas 4 is 16 minus 8, 8, alas 8 ka natulog. So alas 8, kung alas 4 ka mamata for 8 hours, dapat alas 8 ka matulog. 8 ka matulog, alas 4 ka mamata. So pag mata nimo alas 4, sa inyong gibuhat. Amen, pray. Pray good. And read your Bible. You see? Luto, di ba? So, kuhan kayo. Grabe ka, dagdagan ta, gitawag nga, there are a lot of times nga ito ang mabuhat mga kaigsunan. A lot, dagang mga panahon nga dili na to, pwede na to dili sayangan. Itong mahatag sa Ginoo. You see? Kabalo ka, time is very, very precious. Di na bilang busab. Ang waste ka time, di na mabalik. So, igsoon, I hope nga, kaning gitawag 2023, list sa imong una-una, sa itong mga butang nga, ako ang ipangbuhat sa una nga mga dili maayo. I-cash out na to. I-change imong lifestyle 2024. Change it. Paguha. Hinahinay. Makita rin imo ang difference. And you will grow. You will become a better child, better father, mother, better whatsoever are you. You see? Mabito na ingon ako sa mga estudyante nga sa ingon, may pa sila, na-honor sila. So, ayaw ibog-ibog sa ato, kaya kugihan man to. So, ikaw, nagkugi ka wa. You see? So, depende ra pud na. Awat na ka Duterte nga, 75 rang grado. Presidente man. Bitaw. Pat mga kaigsunan,
balitas puntos mensahe. As I end, kinahanglan, dili na to usbon ang mali sa 2023. Palihog mo na itong tanan. Let us pray. And after this, you look for a place. Kabalo ka, no? As I close, as I ask you to pray, di ba, kaning atong pulpit, it's also an altar. Nagbasa ko ganina sa Leviticus. Nahuman ako ang Leviticus this morning lang. And there are two things I have realized. Muadto ang mga tao sa altar, kaniadto, naiduha ka butang. Ilang atuan. You see? Muadto sa altar, because there is sacrifice and there is death. Sacrifice and death. You see, they are coming to the altar, giving sacrifices to God. They are coming to the altar, na ikamatayon. Pang mamatay itong mga mananap nga ilang gitawag na gina-offer. So when you go to the Lord in prayer, you are not just going to the Lord for the sake of coming. You go to the Lord in the altar in our time today because there is death and there is sacrifice. You see? Dumakitaan mga kaigsunan that the old self must die and offer it to God. And there must be sacrifice. Offer yourself sa Ginoo mga kaigsunan. If you go to the Lord for the sake of just going and praying, useless. I don't ask you to come. I don't ask you to kitawag nga because wala man ko na bother o nabay ma-forward o wala. What I wanted the people to do is to offer and to sacrifice to God. That's more important mga kaigsunan. You see? So nindot kayo nga when you come to the altar, bring God an offering. And that offering is yourself. Your sacrifice para sa Ginoo. Your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Uli na balibaran sa Ginoo. That is your acceptable worship. Ngon pa ni Paul. See, so I ask you, karon, if you wanted to have sacrifice and death, atubangan sa Ginoo, then give it to Him. By this time. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imong kaayo, Ginoo. Thank you sa imong mensahe nga gihatag, Lord. Thank you, Lord, for the reminder about our lives. There are a lot of things nga among nabuhat, Ginoo, in the past year that became a reason nga wala mi nahimong fruitful amahan. Naman gali mi bunga pero gamay ra, Ginoo, because of our own mistakes and decisions nga dili mao. Now, Lord, I pray nga ikaw magabless, magalig-on ug maghatag og panalangin Ginong Dios kanamo. Help us, Lord, nga mahimong magmapinadayon ang mga kinabuhi, that the mistakes of 2023 will not be repeated, but it will become a lesson for us to be stronger sa 2024. Uban ang mga kaigsuunan, ayuha mong mga sakit, panalangin mi in Jesus' precious name, gipangayon namang tanan. Amen. You look for a place, please.